ଧରିନିଅ ଏକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏହି ରନୱେରେ ସମତ୍ୱରଣ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି। ତ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୟର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବଂ ସମତ୍ୱରଣ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି। ଧରିନିଅ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାର ପରିବେଗ ହେଉଛି u। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ବା ନିରୂପଣ କରିବା ଯେ ଟି ସମୟ ପରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ଏବଂ ଏହାର ନୂଆ ପରିବେଗ କେତେ ହୋଇଥିବ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଟି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଏଇ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଟିକେ ଜୋରରେ ଗତି କରୁଥିବ। କାହିଁକି? ଏହା ସମତ୍ୱରଣ ଗତିରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିବେଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାର ପରିବେଗ କେତେ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିର ବିସ୍ଥାପନ କେତେ ହୋଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ କମନ୍ ବା ବହୁତ ଥର ଆସେ, ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସମୀକରଣ ନିରୂପଣ କରିବା ବା କିଛି ସମୀକରଣ ଡିରାଇଭ୍ କରିବା ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେପରିକି ଭି, ଏସ୍, ଟି ଏବଂ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବାଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପରିବେଗ ଏବଂ ସମୟ ଗ୍ରାଫ୍ ଡ୍ର କରିବା ବା ଅଙ୍କନ କରିବା। ତେବେ এই ଗ୍ରାଫଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଦର୍ଶାଉଛି। ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ବା ସମୟ 0, ସେତେବେଳେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ପରିବେଗ ହେଉଛି u ଏବଂ ଟି ସମୟ ପରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ପରିବେଗ ହେଉଛି v। ଏବଂ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସରଳ ରେଖା, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟି ସମତ୍ୱରଣ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି, ମାନେ ତା ତ୍ୱରଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତେବେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ପରିବେଗରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟିର ପରିବେଗ 20 km/h ଥିଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତାହା 25 ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାପର ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତାହା 30 ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାପର ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏହା ପୁଣି 5 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ତାପର ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହା 35 ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟି ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ସମତ୍ୱରଣ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପରିବେଗ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସମତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ସମୀକରଣ ବନାଇବା ବା ସମୀକରଣ ବାହାର କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବେଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତ୍ୱରଣର ସଂଜ୍ଞା ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ୍ୱରଣ ହେଉଛି ପରିବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଏ ସମୟ। ତ ତ୍ୱରଣ ଆମକୁ କହେ ଯେ ପରିବେଗ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଠିକ୍ କି ନୁହେଁ? ତେବେ ଆମ କେସ୍ରେ ବା ଆମର ଏହି ଉଡ଼ାଜାହାଜର କେସ୍ରେ ପରିବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ? ତେବେ ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ ହେଉଛି v ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବେଗ ହେଉଛି u। ତେଣୁକରି ପରିବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି v - u। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି? ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଟି ସମୟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ସମୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟି ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇଗଲେ a = v - u/t। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ପାଇଯିବା v = u + at। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ବୀଜଗଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ପାଇଯିବା ଯେ v = u + at। ଯଦି ତୁମେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦେଖିନିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଅନ୍ତିମ ପରିବେଗ v ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୁମ ବହିରେ ଏହାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ବା ଡେରିଭେସନ୍ କିପରି କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଗ୍ରାଫଟିକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ଏହି ଲେନ୍ଥଟି ହେଉଛି v। ଯେହେତୁ ଏହା v, ତେଣୁକରି ଏହି ଲେନ୍ଥଟି ହେଉଛି v ଏବଂ v ହେଉଛି u ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ରହିବ, କାହିଁକିନା v = u + ଏଠି ଅଛି, ତ ଏଠି ତ କିଛି ରହିବ ଏବଂ u ହେଉଛି ଏହି ଲମ୍ବଟି, ଏହି ଲେନ୍ଥଟି। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି v = u + at, ତେଣୁକରି ଏହି ଲମ୍ବଟି ବା ଏହି ଲେନ୍ଥଟି ହୋଇଯିବ at। ଏହି ଲେନ୍ଥଟି ହୋଇଯିବ at। ତ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏକ ନୂଆ ସମୀକରଣ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ତ୍ୱରଣର ସଂଜ୍ଞାର ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯଦି ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତ୍ୱରଣର ସଂଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଛ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପନ
एस पाई एक समीकरण बनाइबा। तेबे मु विस्थापन इक्वाल्स टू परिवेग इंटू समय व्यवहार करि परिबि कि ना। विस्थापन इज इक्वल टू परिवेग इंटू समय मु सेतिके व्यवहार करि परिबि जेतेबेले परिवेग कन्स्टांट अछि बा वस्तुटी सम परिवेगरे गति करुछि। एठारे आम उड़ाजाहाजर परिवेग कन्स्टांट नाही बा उड़ाजाहाज सम परिवेगरे गति करू नाही। आम उदाहरण रे परिवेग प्रतिटी मुहूर्त रे बदली चलीछि बा चेंज होछि। तेणु करी तुमे परिवेग स्थान रे कोन रखिबो जेहेतु परिवेग बदली चलीछि। तेबे पूर्व उदाहरण में जानिचंती जे परिवेग समय ग्राफ लाइन एवं समय रेखार मध्य थिबा क्षेत्रर क्षेत्रफल आमको विस्थापन देई थाए। जदि तुमे यह जानि ना हो तेबे पूर्व भिडियोटी को जाई देखि दियो। तेणु करी आमको एठारे एही क्षेत्रर क्षेत्रफल निरूपण करिवार अछि। चलंतु एही क्षेत्रर क्षेत्रफल निरूपण करिवा एवं वर्तमान चित्रटी को हटाई देबा जेहेतु आर आउ कोनोची दरकार नाही। तेणु करी द्वितीय व्युत्पत्ति बा डेरिवेशन पाई जेउथिरे आमे विस्थापन निरूपण बा एस निरूपण करिवा आमको ए क्षेत्रर क्षेत्रफल काढिबार अछि। तो ए क्षेत्रर क्षेत्रफल आमे केमिति काढिबा? ए क्षेत्र को आमे एमिति नई परिबा जे एहा एक आयत क्षेत्र एवं एहा एक त्रिभुज। तेणु करी आमे लेखि परिबा एस इज इक्वल्स टू आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल प्लस त्रिभुजर क्षेत्रफल। यह कले आमको ए संपूर्ण क्षेत्रर क्षेत्रफल मिली जिवो। तेबे आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल हेउची दैर्घ्य इंटू प्रस्थ। एठारे दैर्घ्य हेउची u एवं प्रस्थ हेउची t। तेणु करी u इंटू t प्लस त्रिभुजर क्षेत्रफल। त्रिभुजर क्षेत्रफल हेउची हाफ बेस माने भूमि इंटू उच्चता। तो एठारे भूमि केते? भूमि हेउची t तो हाफ इंटू t एवं उच्चता हेउची at। तेणु करी हाफ इंटू t इंटू at। तो जहाँ हमको मिली जिवो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तेबे वर्तमान आमे दुईटी समीकरण रो व्युत्पत्ति बा डेरिवेशन करि सारचंती। एबे चलंतु तृतीय समीकरण रो व्युत्पत्ति बा डेरिवेशन करिवा। तेबे तुम मन रे आसी पारे जे तृतीय समीकरण दरकार कोन? आमको तो v दरकार थिला s दरकार थिला तमे पाई गले। तो तृतीय समीकरण आवश्यकता कोन? तेबे तुमे माने ठीक कहउछ। किंतु तुमे जदि भलो भाबरे देखिबो ताहले देखिबो जे उभय समीकरण रे टाइम टर्म रहिछि। तेणु करी जदि आमको टाइम दिया होई नथिबो ताहले आमे v एवं s काढी परिबा नाही। तेणु करी कैलकुलेशन को सहज करिया पई आमे तृतीय समीकरण रो व्युत्पत्ति बा डेरिवेशन करिवा जेउथिरे टाइम टर्म नथिबो। तो एहा प्योरली मैथमेटिकल बा प्योरली गाणितिक रहिबो। तो वर्तमान आमे दुईटी समीकरण को व्यवहार करी t को हटे दे परिबा एलिमिनेट कर दे परिबा। तो v इज इक्वल टू u प्लस at रु आमे t काढी देई एटारे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर रो t जगह रे पकै दे परिबा। किंतु जेहेतु एटारे t स्क्वायर अछि तेणु करी समाधानटी बहुत लंबा होई जिवो। तेणु करी समाधानटी को टिके छोट करिया पई मु पुणी थरे एही क्षेत्रर क्षेत्रफल बाहर करिवि एवं टिके परे तुमे मध्ये जानि परिबो जे मु एही क्षेत्रर क्षेत्रफल पुनर्बार काहेकि बाहर करूछि। तेबे एथरा मु एही क्षेत्रर क्षेत्रफल एहाको एक ट्रापिजियम भाबे नै बाहर करिवि। तेबे ट्रापिजियम रो क्षेत्रफलर सूत्र कोन? एहा हेउची हाफ इंटू भूमि इंटू दुईटी समांतर बाहुर एडिशन माने हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स हाफ b इंटू h1 प्लस h2। चलंतु बाहर करिवा। तो हाफ इंटू भूमि हेउची t इंटू एठारे दुईटी समांतर बाहु किए गोटाए हेउची u एवं आरटी हेउची v। यह हेउची समांतर बाहुर लंब यार लंब हेउची u यार लंब हेउची v। तो u प्लस v। वर्तमान एही समीकरण ऊपर ध्यान दियंतु। यह हेउची v इज इक्वल टू u प्लस at। एथिरे एकमात्र t अछि। तेणु करी मु एथिरु t बाहर करी एथिरे सब्स्टिट्यूट करि परिबि। मु एहा को मते व्यवहार करि परथांती किंतु एथिरे t स्क्वायर अछि एवं दुईटी t अछि। तेणु करी मु एही समीकरणटी को व्यवहार करिवि। जदि मु टिके बीजगणित करे ताले मु पाई परिबि जे t इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय a जहा को मु एई t जगह रे सब्स्टिट्यूट करि पारि बा व्यवहार करि परिबि। वर्तमान एही समय रे तुमे भिडियोटी को पॉज करी तृतीय इक्वेशनटी रो व्युत्पत्ति बा डेरिवेशन करी देखि परिबो जे तृतीय समीकरणटी तुमे कोन पाउछ। चलंतु t जगह रे v माइनस u बाय a पकाइबा। s इज इक्वल टू हाफ t जगह रे हम रखि देले v माइनस u बाय a इंटू u प्लस v।
तेबे एठारे लबरे कौन अच्छी भि माइनस यू इंटू भि प्लस यू जहाँकि हो भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एवं हर कौन अच्छी ए तो यह हो गला हाफ भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ए एबे जदि आमे यहाँ समाधान करवा एवं टिके रिअरेंज करवा ताले आमे पाइबा भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as जहाँकि हेउची आमर गतिर तृतीय समीकरण जेपरि आमे कहिथिले तुमे माने देखि परिबो जे एही समीकरण रे टाइम टर्म नाही तेबे भिडियोटी को एटी सारिबा पूर्वरु टिके आमे तीनोटी समीकरण को आउ टिके तर्जमा करिबा एवं देखिबा एथुरु हमको आउ कोन बुझा पडुची जदि आमे तीनोटी समीकरण रे ए बा त्वरण जगह रे 0 पकाई देबा ताहले कोन हेबो जदि त्वरण बा ए 0 हो जाउची ता माने वस्तुटी समपरिवेग बा समवेगर गति करुची तेणुकरी प्रारंभिक परिवेग इज इक्वल्स टू अंतिम परिवेग हो चलतु प्रथम समीकरण रे ए जगार 0 पकाइबा आमे जदि ए जगार 0 पकाइबा एटी टर्म टी कौन हो 0 एवं एटी टर्म टी हटि बा भ्यानिश हो तेणुकरी आमे पाइगले v इज इक्वल टू यू अंतिम परिवेग इज इक्वल टू प्रारंभिक परिवेग बा वस्तुर परिवेग बा बेग कन्स्टांट अछि माने सम परिवेग गति तेणुकरी जेते समय बीतीगले मध्य परिवेग कौन परिवर्तन आसीबो नाही एबे चलंतु द्वितीय समीकरण रे ए जगह 0 पकाइबा तेबे एटारे हाफ एटी स्क्वायर टर्म टी 0 हो जिवो एवं हमकु मिली जिवो s इज इक्वल्स टू ut जहा कि आमे पूर्वरु जानिचंती कोन विस्थापन हेउची परिवेग इनटू समय एबे जदि आमे तृतीय समीकरण रे ए जगह 0 पकाइबा तारे 2as टर्म टी 0 हो जिवो एवं हमकु मिली जिवो v इज इक्वल टू u जहा कि आमे ऑलरेडी पाई सारी चंती तो ए समीकरण गुडी को केवल बेगरे वृद्धि होउथिले यूज करबा से कथा नुहे जदि बेग कमी कमी जाउथिबो सेतेबेले मध्य आमे याकू यूज बा व्यवहार करि परिबा खाली ध्यान रखिया उचित बा ध्यान रखिया को पड़िबो जे गतिटी समत्वरण गति होइथवा दरकार जदि बेग कमी कमी जाउथिबो ताले हमरे त्वरण जगह रे एबा ए जगह रे माइनस ए रखिबा तो मोटामोटी आमे ए वीडियो रे तीनोटी समीकरण रो व्युत्पत्ति बा डेरिवेशन कले प्रथम समीकरण टी केवल एक्सिलरेशन बा त्वरण सूत्रर रिअरेंजमेंट द्वितीयटी रे आमे परिवेग एवं समय ग्राफ रे ग्राफ लाइन एवं समय अक्षरेखा मध्य थिबा क्षेत्रर क्षेत्रफल बाहर कले केमिति ताकू दुई भाग रे विभक्त करी एक आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल प्लस त्रिभुजर क्षेत्रफल एवं तृतीय समीकरण पई आमे सेही क्षेत्रर क्षेत्रफल बाहर कले केमिति ताका एक ट्रापिजियम बोली नै आमे ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल नै तृतीय समीकरण रो व्युत्पत्ति बा डेरिवेशन कले तेबे ध्यान रखिया उचित जदि वस्तुर गति समत्वरण गति नाही तेबे आमे एही समीकरण गुडी को व्यवहार करि परिबा नाही एही समीकरण केवल सेतिगळे व्यवहार होई परिबो जेतेबेले वस्तुर गति समत्वरण गति अछि बा वस्तुटी समत्वरित गति रे गति करूछि।